So yung iniinda mo talaga is likod. Likod po. Saang part? Dito sa taas? Yung dito lang po. Yan, Dito. kabilaan po yan. Okay. Sige. Basta relax lang konti. Konti lang. Parang kapit lang ako dito. Tapos lambutan mo lang konti. Parang yun, wala pa nga no? Parang ihiga ko lang siya konti. Tapos bagsak mo ng tambalikat. Yan. Relax lang. Ayun. Sarap. Parang tsaka parang ginaganto ko pa lang siya. Tapos ginanon ko, lumagotok na no? Yan. Isa pa. Okay. Tapos relax mo lang ulit. Ayun. Nakaraan yung mayor ng Espanyola. Sorry, oh. Nagpaano rin po. Isang grupo yun sila, parang pang-player ng basketball ng pulot. Pulot nung para sa, ang tawag nito. Civil service. Yun. Ngayon wala pa. Hindi pa kami nakakabalik doon. Relax mo lang, sir. Tulak kita dito, sama ka lang. Huwag ka pipigil. Yan. Sama ka lang. Okay. Nakapigil eh. Sige lang, sama ka lang. Konti. Yan. Basta relax na lang balikan. Okay. Relax na net. Sige lang, lambot. Okay, isa pa. Tingin ka na dito. Okay, isa pa. Tingin ka sa taas konti. Okay. Ubus na. Isa pa. Lambot na ulit. Tingin ka sa taas konti. Yoko. Mali pa. Tingala. Yan. Yun! Hiramin ko itong kamay. Parang ganyan lang yan. Relax mo lang. Nauna pa siya. Sige lang, basta relax. Okay. Kapit lang dito. Holding hands mo lang yan siya. Okay. Yoko ka lang konti. Yan. Tapos inhale ka lang. Exhale. Yan. Pamewang ka lang, sir. Basta wag mo lang siyang pigilan. Pero ito, papipigilan ko sa'yo. So, itutulak ko tong siko mo. Pigilan mo siya. Tapos sige, labanan mo ako. Sige. Pabalik mo. Pag ganun ka. Sige pa. Laksan mo. Balik mo yung siko mo. Yan, parang ganun. Sige. Balik. Sige pa. Lakas ulit. Okay, isa pa. Kabila. Okay, isa pa. Okay. Dapa ka dito, sir. Okay. Yan. Okay na yan. Kamay sa baba mo, sir. Yan. Para relax lang. Tapos inhale ka lang, sir. Exhale. Busin mo lang hangin. Huwag mo pigilan. Isa pa. Exhale. Huwag mo pigilan. Relax lang. Okay, isa pa. Exhale. Diretso mo lang. Huwag mo pigilan. Okay, isa pa. Exhale. Huwag mo pigilan. Diretso lang. Okay, isa pa ulit. Sige lang. Diretso ulit. Okay, isa pa. Okay, one more. Busin mo lang hangin. Yan. Isa pa. Okay, wait lang. Isa pa. Inhale ulit. Exhale. Basta huwag mong pigilan. Okay, isa pa ulit. Isa pa. Exhale. Relax. Okay, isa pa. Exhale ulit. Relax. Okay, isa pa. Exhale. Relax lang. Okay, isa pa. Okay. Sila. Okay. Angat lang ako dito, sir. Pwede ka umatras, sir, pag masakit sa noo, ha?
Inhale lang, sir. Exhale ulit. Basta relax lang ulit. Relax muna, relax. Okay, isa pa. Relax lang. Huwag mo na hihinga. Relax lang. Okay. Labas mo lang yung hangin. Yun, isa pa. Labas lang hangin. Isa pa ulit. Huwag mo lang pigilan. Okay, isa pa. Huwag pigilan. Isa pa. Yun. Tagal na yung ubo mo? Yung nakaraan lang po, natrapasa kasi ako. Okay. Taas ko lang tong balikat mo. Ay, kamay pala, balikat. Tapos baba mo to. Yan. Relax lang ulit. Okay. Okay lang. Taas natin to. Okay. Higa lang ito, sir. Parang ganito. Ayan. Sige lang. Okay. Basta relax mo lang siya. Huwag mo lang tigasan. Relax lang. Parang cool lang. Cool. Dito banda masakit? Opo. Okay. Basta relax mo lang. Sige lang. Medyo masakit, no? Opo. Sige lang. Stretch ko lang yan siya. Para medyo malas yung... Okay. Kabila naman. Yan. Okay. Relax lang din. Okay, straight. Relax lang ulit. Tagilid ko lang to, sir, papunta dito. Ganun. Iyan. Isa pa. Konti pa. Okay. Tapos inhale ka na ulit, sir. Exhale. Tapos relax lang. Isa pa. Relax lang ulit. Okay, isa pa. Exhale. Yun. Isa pa. Exhale. Okay, sarap. Isa pa. Exhale. Isa pa.
Exhale. Isa pa. Huwag mo pigilan. Oo. Napipigilan eh, no? Masakit ba dito? Hindi Hindi naman. Okay Hindi. lang. Sabi lang. Isa pa. Okay. Yan, ganyan lang konti. Sige lang. Basta relax. Kapit lang ako dito sa may buto konti. Sige po. Okay, isa pa. Exhale. Isa pa. Exhale. Okay. Yan lang. Higa ka naman, sir. Tihaya lang. Yan. Kamusta man yung likod? Okay lang. Sige lang. Pingot lang ako konti. Sige po. Pingot talaga, no? Gawin ko lang tong kamay. Basta relax lang. Okay. Parang naubos ang lagutok ng kamay mo, sir, ah. Lambot lang konti. Yeah. Sak mo lang. Relax mo lang siya. Inhale ka lang. Sige, exhale. Relax lang. Yun. Ayun. Relax Grabe lang. na ito. Basta relax lang ulit. Mhm. Tingnan ulit. Hawak lang. Relax. Yeah. Bagsak balikat ulit. Lambot lang. Exhale. Sige, exhale lang. Relax. Yun. Relax mo lang to, sir. Parang lupay-pay lang. Huwag mo siya tigasan. Basta pag hinila ko siya, relax mo lang siya. Sige po. Okay. Tigas. Lambot pa tuhod. Konti ito. Konti pa. Relax mo lang siya. Yun. Konti pa. Okay. Konti pa.
Up, yeah. Huwag mo tigasan, sir. Relax mo lang. Para hindi masakit. Relax lang. Hinga ka lang. Inhale. Exhale. Tapos relax yung katawan. Okay, konti pa. Exhale. Relax lang. Huwag mo pigilan to. Yun. Hello. Pasok lang. Upo lang po dyan. Opo. Opo. Okay, isa pa, sir. Yan, upo lang dyan. Isa pa. Lambot ulit. Okay. Sige. Tuto ko lang doon dyan sa inyo, ha, para lamokin. Medyo may lamok dito, eh. Yan. Sige lang, bro. Medyo napipigilan mo, eh. Sige lang, basta relax mo lang siya. Lambot na ulit. Isa pa, relax lang. Okay, konti pa. Tuhod ito, relax mo lang siya. Parang napaypay lang. Yan. Hindi lang ulit. Exhale. Tuhod, relax. Okay, isa pa. Exhale ulit. Relax lang, tuhod. Okay, isa pa. One more. Okay. Naka-video. Walang signal. Signal eh. Live sana ako, kaso walang signal. Oh, yun. Relax. Okay. Okay. Lambot ulit. Relax lang. Okay, so. Lambot lang, sir. Lain lang kita konti, sir, ha? Okay na yan. Basta relax lang. Lambot lang to. Yun. Kanina, tigas eh, no? Sige lang, lambot lang ulit. Relax. Ayos. Sige, sir, angat ka konti doon sa dulo natin. Ulit tayo ng unan. Yan. Okay. Mas move ka lang konti dito, sir. Parang dyan. Yan. Kapit ka lang dito. Yan, sakto. Diyan lang yan, sir. Relax ka lang. Inhale ka lang. Exhale. Nasa pa. Okay. Move ka ulit konti doon. Konti pa. Yan, okay na. Kapit ka lang dito, sir. Lagyan mo konti dyan. Yan. Basta relax lang ulit. Wala pa nga, no? Sige, inhale ulit. Exhale. Isa pa. Exhale. Naubos na. Huwag mo pigilan. Relax pa. Konti pa. Okay. Nagutak siya agad eh. Nauna na kasi. Hindi pa nga inaano eh, no? Straight yung paa, sir. Yan, katawan pala. Palit tayo ulit ng unan. Okay.
Taas mo lang ito. Ito rin isa. Taas mo yung balakang. Taas pa. Yan. Straight mo lang ulit siya. Sa relax lang. Gagawin ko, sir, parang stretch ko lang yung spine mo. Parang hihilahin ko lang ito ng ganun. Basta 5 seconds. Inhale ka muna sa ilong, tapos bibilang ako ng 5 seconds. 1, so dire-diretso lang. Basta wag mong ihinto yun. Inhale sa ilong. Exhale. Diretso lang exhale. 1, 2, 3, 4. Isa pa. Exhale. 1, 2, 3. Yun. Taas natin to ulit. Sige na. Okay. Relax lang, sir. Ulit. Stretch ko lang siya ulit. Hindi lang ulit. Exhale. 1, 2. Okay. Daw, sir. Taas mo lang po yung konti. At tagilid ko lang ito. Inhale ka lang. Exhale. Relax mo lang siya. Okay. Ito. Exhale ulit. Kamusta yung dito mo, sir? Balikat? Okay naman po. Yung likod. Sige, upo ka. Pakiramdaman mo siya. Harap ka lang doon. Sige. Hindi yung chinela sa ilalim lang. Sige lang. Sa pakiramdaman mo siya. Okay na rin po. Nawala na yung ngalay ko sa likod. Yung sa likod. Wait lang, sir. Diyan lang muna. Stretch ko lang konti, ha? Lambutan mo lang. Relax lang. Yan. Inhale ka lang. Exhale. Okay. Inhale ulit. Exhale. Okay. Taas ko lang ito konti. Sige lang. Relax. Okay. Lumagutok na yata, no? Yun. Meron pa. Relax ulit. Taas ko lang ito. Okay. Medyo ano na. Kalambot na rin dito. Mas relax na. Sige daw, sir. Galaw-galaw ka lang. Pakaramdaman mo. Sige po. Okay na rin. Natanggal na. Kasi kanina, sakit talaga. Yung likod. Mm-hmm. So far. Yun pala yun, yung lagutok, yung ganun. Lagi mo ginaganon yan, sir. Kaya pala halos naubos na yung lagutok niya, no? Kapila. Parang wala nang lagutok yung daliri ni sir. Yung dito na lang yung napatunog ko ng ano. Apo. Medyo hindi mo napapatunog eh. Nalay siguro to sa keyboard. Sa office. Okay. Saan ka pala sir nag-work? Diyan lang rin po. Sa RCBC. Okay. Sige. RCBC. Okay. Hindi na lang po. Sa harap lang ng Robinsons. Sige sir. Kamusta naman sir pakiramdam? Okay naman po. Mas okay siya. Natanggal yung ngalay ko sa likod. Sana natanggal na rin pati si ubo, no? Kaya nga eh. Pagaling na rin po ito eh. Okay, sige. Anyway, sir, thank you. Thank you po. Babay ka na, sir, ha? Okay, thank you.